So, so basically, we can develop a web page or multiple web pages using a text editor, right? First of all, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, then we need some tool or some editor. Like if we are planning for developing web pages, then we should use any text editor, normal text editor. That means Notepad is enough. Then either Notepad we can use or we can use Visual Studio Editor. Okay, so basically to develop a HTML page or to develop a web page, Notepad is minimum requirement. So instead of using Notepad, why I'm opening this Visual Studio Editor? Difference is कि जदि आम नोटपैड रे आम कोडिंग लिखा in that scenario what happen syntax error may be happen and another drawback तो नुह आम कहीपर जे आमको टाइम भी आमर कंज्यूम हम then easily we will get the if we use Visual Studio Editor then जो आमर HTML रो जो syntax error अच्छी बा syntax error को आम easily find out कर परिबा then also we can get the basic structure means boilerplate code ताको आम कुहा जाए बा जो माने कोडिंग बा जोटे वेब पेज करिया को हेले जेतिक जिंस निहाती दरकार लेखिया पई प्रत्येक HTML पेज रे आमको बारंबार नोटपैड रे लिखिया पई पड़िबनी बा आमे जदि नोटपैड रे लिखिबा then maybe we skip some tags, maybe we skip some directories, or maybe we skip some attributes. I mean, either if we return some attribute, maybe that attribute value or attribute name syntax error may be there. ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ର ନାଁ ହେଲା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ର ନାଁ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଭୁଲଭାଲ କରିଛନ୍ତି ନୋଟପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆମେ ନୋଟପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସୋ ନୋଟପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆମେ କୋଡ଼ିଂ ଲେଖିବା ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନାରିଓ ड्रॉबैक इज कि आमे जेहेतु ह्यूमन बीइंग एरर माने भूल हवाटा स्वाभाविक सो आमे जतबेले टैग जेहेतु आमे HTML रे जहाँ भी लिखिबा यूजिंग HTML टैग्स सो जतबेले भी आमे HTML रो कोडिंग करिबा वी नीड टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML tags or HTML elements बोले आमे कहि परिबा so HTML element or HTML tags so there are so many tags in HTML, but to develop a web page, we need to know some basic HTML tags. Without knowing the basic HTML tags, we cannot work in the formative or advanced HTML tags. Those tags are nowadays used in so many web pages for uh, better coding structure or for enhance the web page for attracting the web page like section div header footer so these tags are uh, advanced version HTML tags but behind that ସେଇ ସବୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ପଛରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହିବା HTML basic tags so HTML basic tags we need to understand first of all then after knowing the HTML basic tags we can jump to the formative HTML tags okay so either you can use Notepad or Visual Studio Editor. Okay, for Visual Studio Editor, you have to install this editor in your system. If you don't have Visual Studio Editor, then you can simply write the same code in a Notepad file. Or no, because Notepad is inbuilt in each and every system, so
uh, don't worry about the Visual Studio Editor. But if we use Visual Studio Editor, then कौन कौन माने हमको सुविधा हम जे हमको सिंटैक्स एरर ଆମେ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ବା ଯଦି ଆମେ କିଛି ମ୍ୟାନୁଆଲି ଲେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ Visual Studio Editor will rectify the error means ସେଇ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଲାଇନରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଇ ଲାଇନରେ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର ଏଇଆ ଅଛି so easily we can find out the error easily we will get the coding structure basic coding structure so first of all we need to know the what is HTML. So HTML means hypertext markup language. Hypertext markup language is the full name or this HTML means hypertext markup language. It is made for developing the web pages or dynamic web pages. So to develop a web page, we need to know the HTML tags. Okay. So why this is called a markup language? Markup language kahinki aku kuhagala? Because in this course or in this language, all the coding structure written in a angular bracket means left angular bracket, right angular bracket. Inside the left and right angular bracket, the tag name is defined. So we need to use the tag names properly, and we need to declare the tags, and we need to close the tags properly. Otherwise, the structure will broke, or the structure or the web page will not give our required output. HTML ରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲେଖିବା ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ କୁ ପ୍ରପରଲି ଓପେନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ବି କରିଥିବା ଦରକାର। ତ କେମିତି ଓପେନ୍ କରିବା କେମିତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ନେମ୍ ଦେନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସୋ ଟ୍ୟାଗ୍ ଓପେନ୍ ହେବ ଦେନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ସୋ ଏଇଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ନେମ୍ ଲେଖିଲି ଟ୍ୟାଗ୍ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଲେଖିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ବଟ୍ HTMLରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ର କାମ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ catch up କରି ଯିବା so that after completing all the tags one by one then we can implement all the tags in a web page as per our requirement ଆମର requirement ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିବ ଆଉ ସେଇ requirement ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ tag ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର then at that time we can use that type of tag otherwise all the tags are not compulsory for a web page ଗୋଟେ web page ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବା HTML ରେ ଯେତେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଟ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସୋ ସୋ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏତିକି ଜାଣିଥାଉ ଯେ HTML is a hypertext markup language. It is used to develop dynamic web pages. After developing a number of web pages, we can merge or we can upload the web pages in a server. Then in that server, a domain must be there. And domain कहले जोटा कि आमे बुझू www.xyz.com या xyz.in तो सेटा होची गोटे डोमेन तो सेई डोमेन द्वारा हमको वेबसाइट को आम विजिबल बा वेबसाइट आम देखिपारू बा लट ऑफ वेब पेजेस तो थाए जो वेब पेज यूजर डिमांड करिवो से सही वेब पेज को जीव केमती ना थ्रू द हेल्प ऑफ ए URL और ए पाथ और ए लिंक सो से जो मल्टीपल वेब पेजेस जो आमर सर्वर रे अपलोड हम जो वेब पेज को यूजर चाहूथबो से सही वेब पेज को केमती जीव हेल्प ऑफ links. So a basic structure of the
HTML केमती आमे जानिबा जे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML तो जेतेबेले गोटे HTML पेज आमे डिक्लेयर करिबा we need to follow the proper structure structure केमती देखो एठे जेतेबेले मु एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दउची एट लिखुची एमेट abbreviations ता अर्थ मु जदि आ ऊपर शॉर्टकट click करिवि then this is the HTML page each and every HTML page boiler type code पाकु कहिबार जे HTML रो एटा होची बेसिक स्ट्रक्चर प्रत्येक HTML पेज रो this is the basic structure of a HTML page so आमे जेकोनोसी वेब पेज आमे तयारी करिबा we need to follow this basic structure आमे एई जिंसटी जदि आमे नोटपैड रे लिखिबा then we can type all the tags means like एठी कोन हैची जोटा कि हमर doc type HTML लिखा हैची this is the root tag or आमे कहि परिबा this is the parent tag of each and every HTML tag so doc type HTML means it is a root tag or we can say to find out this page is a HTML page we are writing this root tag that is called HTML तो ता पूर्वरु जो डॉक टाइप लिखा हैची एथि पे लिखा हैची जे जेतेबेले आमे एई कोड को रन करिवा इन ए ब्राउजर बा गोटे सर्वर रे बा गोटे ब्राउजर रे तो रन करिवा तो ब्राउजर शुड अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट the doc type যদি আমি লেখা ହେଇଛି then browser can understand this is a HTML document ତ ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି କି HTML ହେଲା କି XML ହେଲା so there are different types of documents are there which is browser easily understanding internally. So when we are opening a PDF file or when we are opening a image file, so how the browser detects that it is a image file or it is a PDF file or it is a HTML file. So background रे आम लेखा है जे सेटा को टाइप रो फाइल सो सेथरु आमे जानि परिबा जे एटा होची ए टाइप रो फाइल सो सेथि पय एटा डॉक टाइप लेखा है सो डॉक टाइप HTML means it is a HTML document then after doc type HTML again another tag return HTML lang equal to en means whatever code will write using English language रे हम लिखिबा en ର अर्थ होला इंग्लिश जदि hi लिखिबा हिंदी so language is the attribute ए जो lang लिखा है this is the attribute name तो प्रत्येक tag each and every tag having multiple attributes तो प्रत्येक टैग रो मल्टीपल एट्रिब्यूट थाए तो ईच एंड एवरी टैग होल्डिंग इट्स ओन एट्रिब्यूट्स तो सही एट्रिब्यूट को यूज करके आमे काम करि परिबा देन हेड टैग इनसाइड हेड टैग whatever information we written we can write the meta tags or meta information meta अर्थ meta means information of the web page means what is the title of the web page, what is the description of the web page, what is the main keywords of the web page. ए web page को जेतेबेले आमे डिप्लॉय करदबा गोटे सर्वर रे तो when we are searching the website in any type of search engine that may be Bing, that may be Google, that may be Google. So what type of search engine we are using? तो जेकोन सर्च इंजन जेतले आमे सर्च करूचंती using some keywords that keywords should be defined in this meta tag so meta tag रे हमर कोन थाए char set means UTF-8 that means all the coding should be written in UTF-8 format means ASCII code जो हमें थाए because हमें जतबेले कंप्यूटर लैंग्वेज रे पढ़िथिबा जे ASCII codes binary code so से सब concept जे actual knowledge जे थिबो then you can understand this term UTF-8 otherwise this is not
worry about this line. This is the default line. When you are using a HTML page, this line you have to write. Then viewport, this is also important. Then title, then we also can write meta description, description of the web page. Okay, this is my HTML document. Then title tag defines the title of the web page. Means when you save this file, ब्राउजर ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପେଜଟି ଓପନ୍ କରିବ, ସୋ ବ୍ରାଉଜରର ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍, ସେଇ ପେଜ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଥାଏ, ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ରାଇଟ୍ inside this title tag, it will display in the browser. Then also you can add here favicon. Favicon icon means each and every page icon. Okay, favicon favicon means ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଆମେ ଓପେନ୍ କରୁ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯେଉଁ ଡିଫଲ୍ଟ ତାର ଆଇକନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବସାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ଥାଏ ବା ଲୋଗୋ ଥାଏ, ସେ ଆଇକନ୍କୁ ଆମେ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା. ସୋ ଫେଭିକନ୍ ଇଜ୍ ଦ tag for displaying the web page icon. Okay, so head section is required for writing the web page descriptions meta in using meta tags. Also we can write the title of the web page using title tag. Then also we can add on any external style sheets, or ଆମେ କହିପାରିବା CSS files. Also we can add on external style sheets or CSS files in the head tag using link tag. Okay, using link tag. Here some tags, କିଛି tagର closing tag ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିଛି tagର closing tag ନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟ୍ୟାଗ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ. ଯେମିତିକି ମେଟା ଟ୍ୟାଗ୍ର ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ. ମିନ୍ ମେଟା ଟ୍ୟାଗ୍ is written only one time, but head tag, body tag, HTML tag, these tags are not singular tags. Means ସେଇ ସବୁ tag ଗୁଡ଼ାକ binary tag, means ତାକୁ ଯଦି open କରିବା, then we have to close the tag. Mostly we have to close the tag. First जो tag ଟି open ହେଇଥିବ, ସେଇ tag ଟା close ହବା ଦରକାର. ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ. ତାପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ଟି ଓପେନ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ତାପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ. ଯେମିତିକି ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଓପେନ୍ ହେଲା, ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା. ବଡି ଟ୍ୟାଗ୍ ଓପେନ୍ ହେଲା, ବଡି ଟ୍ୟାଗ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା. ତ ସିମିଲାରଲି ସମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଟ୍ୟାଗ୍ସ, କିଛି ଟ୍ୟାଗ୍ର କ୍ଲୋଜିଂ ଟ୍ୟାଗ୍ ବି ନାହିଁ. ଯେମିତିକି ଲିଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ୍, ମେଟା ଟ୍ୟାଗ୍, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍, BR ଟ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି. So all the some କିଛି ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ୍ର କି କ୍ଲୋଜିଂ ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ. କ୍ଲିୟର ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି?
Okay, sorry for the disturbance. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍? Okay. So this is the basic structure of a HTML page. ଗୋଟେ HTML page ର basic structure ଆମକୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳି follow କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତମେ either notepad ରେ ଲେଖିପାରିବ otherwise you can use this editor. Okay, ଯଦି ଆମେ editor use କରିବା then we need to do not need to write the बॉयलर प्लेट कोड और जो बेसिक कोड को हमको बारंबार लिखा ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି we can use some shortcut keys ଯେମିତି କି exclamatory ଚିହ୍ନ ୟୁଜ୍ କଲେ ତମକୁ ବॉयलर ପ୍ଲେଟ୍ କୋड HTML ର ମିଳିଯିବ ତାପରେ inside the body tag whatever structure you want whatever the layout you need to design you can write inside the body tag clear. So in head section, you can add some external links, external style sheets, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା CSS files. ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? Also we can add some JavaScript files in the head section. So in the head section रे ଆମର କ'ଣ ରହେ? ଯେ टाइटल रहे, meta tag रहे, then external କୌଣସି ଯଦି CSS file ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା then also we can write some that links ସେଇ external file ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି link କରିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା we can declare also some JS files or JavaScript files using script tag. Okay, using script tag we can declare or we can define the JavaScript file ଯେତେବେଳେ JavaScript ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ ଯେଉଁ JavaScript file ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ରହିବ .js ଯେମିତିକି ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଟ୍ ଆମେ ବନେଇବା ବା ଯେତେ ସବୁ CSS ଫାଇଲ୍ ବନେଇବା ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ରହିବ .css ତ ଯେତେ ସବୁ ଯେମିତି ଆମେ HTML ଫାଇଲ୍ ଆମେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ତାର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ CSS ଫାଇଲ୍ ଆମେ डिजाइन बा डेवलप करिबा और सेही CSS फाइल गुडाक को जो CSS फाइल जो वेब पेज रे काहेकि ना मल्टीपल CSS फाइल भी हमरो रही पारिबो गोटे प्रोजेक्ट रे सो मल्टीपल CSS फाइल जतबेले हमें जनरेट करिबा तो व्हिच CSS फाइल इज मेड फॉर व्हिच वेब पेज सेही वेब पेज रे पर्टिकुलर सेही CSS फाइल टी को हमें यूजिंग लिंक टैग हमें एठी डिक्लेयर करि परिबा so that ଯେତେବେଳେ ଆମେ link କରିବା then our web page look and feel is more better. If we do not link any external style sheet then default structure HTML ର default structure ଅଛି ସେ default structure ତମକୁ output ରେ ତମେ ଦେଖିବ. So this is the basic structure of a HTML web page. Then after that you have to save this file in .html extension ଯେତ जो भी फाइल नेम तमे सेव करिवो ए फाइल टिकु तार फाइल नेम कोन हेतिबो ना फाइल नेम .html जेहेतु एटा गोटे html पेज तमे सब बेले कोन करिवो ना whenever you want to execute or run this web page you need to save this file into no file name followed by .html extension. After that you can open this file in any browser जे कोनोसी ब्राउजर रे तुमे एको ओपन करिवो after opening this browser you can find out the output मतलब तुमे तमरो वेब पेज रो जहां भी आउटपुट थिबो तुमे पाइबो जेमति कि म एठी लिखिबी suppose I am writing here B for bold tag here I am writing welcome to HTML.
So after saving this file, we have to go to the location. Go to the location जो तुम फाइल तुम सेव कर से लोकेशन को जीव और से फाइल टी ओपन कर जेकोसी ब्राउजर रे आफ्टर ओपनिंग दिस फाइल इन a browser. So देखिपार तुम स्क्रीन रे वेलकम टू HTML एटा हूँ आम टाइटल देन एठी आमे बॉडी रे आमे लिखिथिले जहाँ भी लिखिछन ए जो ए जिंस जो लिखि देछन दिस इज अ टेक्स्ट जहाँ भी आमे नॉर्मल टेक्स्ट लिखिथिले तो सेटा हमर बॉडी रे लिखि जहाँ भी जो लिखिथिबा टेक्स्ट विथआउट यूजिंग एनी टैग तो से जिंस हमर वेब पेज रे एज ए नॉर्मल टेक्स्ट हिसाब रे पळे आसीबो आ जो ताके आमे टैग रे लिखिबा ताले से टैग अनुଯାୟୀ तार स्ट्रक्चर जहाँ हवा कथा तार आउटपुट हमको से भली भाबरे देखा जिवो ओके सो जदि आमे किछि टेक्स्ट को आमे कमेंट करिया चाहिबा देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस कमेंट टैग तो कमेंट टैग होची एभली माने एंगुलर ब्रैकेट ओपन करिवो देन एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हाइपेन दिटा दबो देन हाइपेन दिटा देकरी क्लोज करिवो तो दिस इज द कमेंट स्ट्रक्चर ता अर्थ तुम यदि कमेंट दबाको चाहिबो देन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर आ भीतर तुम जहाँ भी लिखिबो एनी कमेंट ऑफ द सेक्शन प्रत्येक सेक्शन रो जदि किसी कमेंट देबा पे चाहूचो इजीली फाइंड आउटिंग द सेक्शन प्रत्येक सेक्शन रो जदि किसी कमेंट देबा पे चाहूचो से कमेंट भी तुम एमती लिखि परिबो बट कमेंट रे जहाँ भी लिखिबो दैट कैन नॉट बी विजिबल टू द यूजर सेटा डेवलपर को ही देखा जिवो सो जदि आमे कमेंट टैग फॉलो करिबा देन इन दैट केस दिस text cannot be visible to the user or cannot be visible in the web browser okay so जो जहाँ भी हमें कमेंट लाइन रे रखिबा सेही कोड गुडा को देखा जीवनी बट जो जिनसटा कि हमें टैग भीतर रखिथिबा से टैग को हमें जहाँ भी ता भीतर कंटेंट रखिथिबा से कंटेंट हमको विजिबल हम जदि हमें एंटायर टैग को हमें कमेंट कर देबा देन आल्सो दिस टैग cannot be visible to anyone और जहाँ बॉडी रे हमें लिखिथिले से बॉडी कंटेंट is hidden because we are following the comment tag तो comment tag रो काम होला सेही comment tag रे जहाँ भी हमें इधर कोडिंग किछि कोड लिखछन ताको हमें कमेंट करिया को चाहउछंती फॉर फर्दर यूजिंग इन फ्यूचर सो सेही कोड को मध्ये हमें कमेंट करि परिबा सो आफ्टर कमेंटिंग द कोड that part cannot be visible to the user clear
Next, what should do next is, so this is the basic things. ଯଦି ତମେ note କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, you can also note using this after seeing this, or ମୁଁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେବି, ଦେଖିକି ଲେଖିବ, otherwise I can detect also, no issue. So basically, you can write what is HTML. HTML means it is a markup language for designing the web pages, and it is consist, or it having number of HTML tags. By the help of that tags, these tags we can develop each kind any kind of web pages. So this is the follow syntax structure. जे आम टैग ओपन करिबा, टैग को क्लोज करिबा, जेमति कि फॉर एग्जांपल h1 is the heading tag, h1 tag open heiche, then close heiche. So it has the basic structure of a HTML. So next is HTML heading tag. Next concept is am start hela. First of all, we can write here in comment HTML heading tags. So basically, there are 6 types of heading tags available in a HTML, in HTML language. So basically, we can write h1, then h2. So like that, we can write all the 6 tags. Basic difference is कि तुमको the font size, the default font size will increase based on the tag names. H1 is the largest heading tag in HTML, and H6 is the smallest heading tag in the HTML. The same content we can I can paste in each tag so that you can find out the difference. So every time you can do not open this file again and again. But say file ko one time you can open this file in any browser, then you have to refresh the browser. After refreshing the browser, you will get the latest output. Whatever you can change in the code, you can find out the output. So here you can find this is the first one is the largest heading tag. Last H6 is the smallest heading tag. Clear? The next is break line tag. Break line tag means गोटे लाइन पर आउ गोटे नेक्स्ट लाइन को केमती जिबा यूजिंग ब्रेक लाइन टैग, दैट इज कॉल्ड बीआर. ओके, सो से टैग रो क्लोजिंग टैग किछि नाही, एटा होची गोटे सिंगुलर टैग. सो दैट आमे जदी नंबर ऑफ टाइम जते थोर आमे ब्रेक लाइन टैग को लिखिबा सेतिकिटी लाइन कोन हबो तळकु जिवो और skip हबो. You can skip that number of n number of lines if you use n number of
ବ୍ରେକ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍। ଯଦି ତମେ ଯେତେଟା ବ୍ରେକ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ତମେ ଦବ ସେ ସେତେଟା ଲାଇନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିବ। ଦେନ୍ HTML ବେସିକ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଯିବ ନା ପାରାଗ୍ରାଫ, then bold, then italic, then underline, then whatever I can write also this much is the basic things like P is used for paragraph and B is used for bold tag, I is used for italic tag, U is used for underlining the content. If we write we are ready to learn the HTML structure. We are following the italic format. Bold the text. Paragraph रे हमर कोन जीवो any paragraph. Okay. So after saving the content, you can move to the browser, then refresh the browser, you will get the required output. तो ये हमर जो gap आसिला after heading tag output जो मझरे gap आसिला काहे कि आसिला because we are using the break line tag. Number of break line tag ଆମେ ଯଦି 6 ଥର ଲେଖିଛନ୍ତି means 6ଟା ଲାଇନ୍ ସ୍କିପ୍ ହେଇଛି. So then ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା this is a paragraph tag. ତାପରେ ଆସିଲା bold tag. Then this is the italic tag format and this is underline tag. तो ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା then simply we can write here break line tag. प्रत्येक tag ପରେ ଆମେ ଯଦି break line tag ଦେବା then that output will go to the next line. Clear? Is it clear to everyone? किसी डाउट अच्छे थे? Next हाँ कह like तुम नोट कर दियो ना मुझे डाकुची लिखि दियो तो बेसिकली ठीक अच्छे तुम्हें लिखि दियो. So first of all, what is HTML? HTML means HTML ର full form लिखि दियो Hypertext Markup Language. This language is used for developing the web pages or designing the web pages. Entire मो document तो तुमको provide कर देबे then you will buy mean तुमको पागला हो जीवो तमे ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପେଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦଉନି ଯେତିକି ପଢା ହବ ମୁଁ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ହେଲା. ସୋ ତମକୁ କେବଳ
ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍‌ରେ ଯେତିକି ତମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯେତିକି ବୁଝୁଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଫ୍ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ? ଯାହା ବି ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ା ହଉଛି, ତମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ନା, ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବି, ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଛି ତମକୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହବ, ଆଉ ତାକୁ ଫେୟାର ନୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ଫେୟାର ନୋଟ୍। ଓକେ? ହଁ, ତମେ ଏବେ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଲେଖିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିପାରିବନି ନା। ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରଫ୍ ନୋଟ୍ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆମେ ଆ, ଲେଖୁ ସେମିତି ଲେଖିଦିଅ। Simply HTML means HTML is a markup language for designing the web pages. ହେଲା? Then ତାର syntax ହେଲା tag name open କରିବା. First of all we need to open a tag, then we need to close that tag. ଯୋଉ tag ଟି ଆମେ open କରିଥିବା ସେଇ tag ଟିକୁ ଆମେ close କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ବି କିଛି tag ଅଛି ଯୋଉ tag ର କି closing tag ନାହିଁ। closing tag ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଣ backward slash ଆଉ ସେଇ tag name ହେଲା। ତ backward slash followed by same tag name। ଆଉ ଯଦି ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ଓପେନ୍ କରିଥିବା କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, ଦେନ୍ that content will display in your browser as a normal text। ନର୍ମାଲ ଟେକ୍ସଟ ଯେମିତି ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ଫାଇଲରେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ନର୍ମାଲି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଟେକ୍ସଟଟା ତ ଦେଖାଯିବ, ଟେକ୍ସଟରେ ତମେ ଯାହା ଲେଖିଥିବ ଟେକ୍ସଟଟା ଦେଖେଇବ, ବଟ୍ ତମର ସେ ଟେକ୍ସଟର ଯାହା କାମ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ପାରାଗ୍ରାଫ ଟ୍ୟାଗର କାମ ହେଲା to display the content in a paragraph। Bold tag ର କାମ ହେଲା to display the content in bold letter or bold format। Italic ର କାମ ହେଲା italic format ର। ତ ଆମେ ସେଇ tag ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯଦି properly ସେ tag କୁ open କରିଥିବା, ସେ properly ସେ tag କୁ close କରିଥିବା, then only we will get the required output, otherwise we will get the content as a normal text। Okay? next ହେଲା ଇଟାଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲାଇନ୍ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା HTML ଲିଙ୍କ। ମିନ୍ସ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି, ସପୋଜ ବ୍ରେନିଆକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍। ତ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡୋମେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଡୋମେନ୍। ଏଇ ଡୋମେନ୍ ପରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଲିଙ୍କ ଲେଖିବା, ତା ଅର୍ଥ using that URL or using that link, we are requesting to that server to particularly you have to open this file। ସେଇ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟିକି ଦେଖାଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସର୍ଭରରେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଥିବ, 100 ୟା 200 ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଥିବ, ସେଇ ଭିତରୁ କୋଉ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟା ୟୁଜର ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବା ୟୁଜର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୋଉ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, to go to the particular web page, we need to use the HTML links। HTML ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାହିଁବା, ବା ଗୋଟେ URL ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ URL କୁ ଗଲେ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇବ, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଲିଙ୍କଟାକୁ, ଏଇ ଲିଙ୍କଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତମେ ଇଜିଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପେନ୍ କରୁ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ, ବା ଯୋଉ ଅପସନରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ପେଜ୍ଟି ଆମର ଓପେନ୍ ହେଉଛି। କେମିତି ଓପେନ୍ ହେଉଛି ନା, ୟୁଜିଂ HTML ଲିଙ୍କସ୍। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଲାସ୍ ଏବାଉଟ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହ୍ୱାଇ ଅସ୍ରେ, ତା ଅର୍ଥ ଫିଚର୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କପି କରିବା, କପି କରିକି ଯଦି ପେଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଡୋମେନ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍। ତା ବାଦ ଯେଉଁ ସ୍ଲାସ୍ ବାଦ ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଲିଙ୍କର ନାଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ସେ ଲିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ଥିବ, ବା ସେଇ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ, ଏଟା ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ଅନଲାଇନରେ କ'ଣ ନା, ଅନଲାଇନରେ ସେଇ ୱେବ୍ ପେଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଡୋମେନ୍ରେ ଥାଏ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସେଇ ଡୋମେନ୍ର ନାଁଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଫଲାଇନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଯିବା, ଆମର ନିଜର ଲୋକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଯିବା, ସେଇ କେସରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଫାଇଲଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକେସନର କ'ଣ କରିବା, ପାଥଟାକୁ କପି କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଆମ ନିଜ ସିଷ୍ଟମ ଭାବିଦିଅ ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ସର୍ଭର, ତ ଏଇ ସର୍ଭରରେ ବା ଆମର ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ଫାଇଲଟି ଅଛି ସେ ଫାଇଲଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଜ୍ ଏ ଲିଙ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଫାଇଲଟି ଅଛି ସେଇ ଫାଇଲର ପାଥକୁ କପି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇଲର ପାଥକୁ କପି କଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଫାଇଲର ପାଥ ସ୍ଲାସ୍ ସେଇ ପେଜର ନାଁ, ଏଠି ଯେମିତି ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ସେ ଲିଙ୍କର ନାଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ପେଜର ନାଁ ଦେବା। ସେ ପେଜର ନାଁ ସପୋଜ ୱେଲକମ୍ .html। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜର ନାଁ ଲେଖିପାରିବା, ଅଦରୱାଇଜ୍ वी कैन राइट द लिंक नेम। एटा हूँ लिंकर ना, फीचर्स हूँ कौन लिंकर ना। तो यही लिंक रे क्लिक कले बा यही ना रे जो आम क्लिक करवा आमर यही वेब पेज टी खोल बुझा पड़ा। तो आम गोटे HTML लिंक अर्थ गोटे पेज रू आउ गोटे पेज को जदि आम जीवा केमती जीवा ना यूजिंग HTML लिंक। तो तार टैग कौन ना यूजिंग href देन लिंक रो ना। ता अर्थ आम ये कौन करा पड़ो ना यूजिंग HTML लिंक से टैग रो ना है एंकर टैग है। HTML लिंक बोली ताकू कहा जाए, टर्म को कहा जाए HTML लिंक, और से टैग रो ना है एंकर टैग। से एंकर टैग रो सिंटैक्स केमती ना ए लिखिबो क्लोज करिवो। तो ए मीन्स एंकर टैग, जेमती पी मीन्स पैराग्राफ टैग, जेमती बी मीन्स बोल्ड टैग, सेमती ए मीन्स एंकर टैग। तो ए जदि लिखा है को जगह जानव जे एटा होची गोटे HTML लिंक। तो ए रे कौन करिबा ना स्पेस देकरी href के हाइपर रेफरेंस आपको कहा जाए, H फॉर हाइपर, REF फॉर हाइपर रेफरेंस। आपको ये एट्रिब्यूट रो ना हला हाइपर रेफरेंस। तो यही जो डबल कोट रे आमे कौन करिबा ना आमर सेई वेब पेज रो लिंक टी एठी देबा। बुझा पड़ला जेमति कि एठी ओके जदि आम एठी कौन करिबा यही वेब पेज ये जो लिंक टी आम एठी डिफाइन करिबा, देन एठी आम लिखिबा ये जो ए भितरे क्लिक हियर टू ओपन दी फीचर लिंक। अर्थ एठी आम जितेबाला लिंक रो नाटा देबा माने जो डेस्टिनेशन आम पहुँचा चाहूँ जो वेब पेज टी को आम ओपन करने चाहूँ से लिंक रो ना, जमती कि ऑनलाइन मोड रे मुझे देखली ऑनलाइन रे जो लिंक आम ओपन करने चाहूँ से लिंक टा जब आम देदेबा देन आम जितेबाला क्लिक करवा से जगह आमर पार्टिकुलारली से वेब पेज टी ओपन हो। ओके दैट मीन्स हियर ये जिनसटा ये जो ग्रीन ब्लू माने कलर रे आसिला या ऊपर तुम जब क्लिक करिवो ताहले कौन हम को पेज टी खोलिवो पार्टिकुलर से पेजटा खोलिवो जो पेजटा आमर दरकार। ता अर्थ आम एठू जानले कौन ना आम जदि गोटे पेज रू आउ गोटे पेज को जीवाई चाहूँ तो केमती जीवा ना यूजिंग HTML लिंक और एंकर टैग। तो एंकर टैग को यूज करके आम जापर गोटे पेज रू आ गोटे पेज को बा से पेज रू पुणी आउ थे तार प्रीवियस पेज को आम आसीपर। तो यूजिंग HTML लिंक टैग और एंकर टैग, ताको HTML लिंक टैग भी कहले चलिबो, अदरवाइज वी कैन से एंकर टैग। बुझा पड़ला।
सो बेसिकली आम आज कौन देखिले ना पैराग्राफ टैग एचटीएमएल स्ट्रक्चर बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर देन पैराग्राफ bold tag, italic tag, underline tag, then HTML link. Okay, HTML link tag. Then next आमे कौन जिबा एठी आमे कौन करिबा break line tag यूज करिबा to go to the next line. Next आमे कौन देखिबा ना HTML horizontal line. आमे जदि गोटे कंटेंट पर किछ गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन आमे डिक्लेयर करिबा ताहाले आमे लिखिबा HR. HR means horizontal line. देखि पारथुबो तळे गोटे लाइन आसिला तो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स HR टैग. HR टैग रो काम होला हॉरिजॉन्टल लाइन. BR टैग रो काम होला ब्रेक लाइन टैग. गोटे लाइन को जीवो नेक्स्ट लाइन को से कर्सर मूवमेंट हे जीवो ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट HTML इमेज टैग वो कौन कहया चाहूछ ना 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 कहल ना एमिति किछि टैग अछि जो टैग रो की क्लोजिंग टैग नाही जोटा कि मु कहली जेमति कि ब्रेक लाइन टैग हला हॉरिजॉन्टल लाइन टैग हला जो टैग रो क्लोजिंग टैग थिबो ना से ऑटोमेटिकली तमु पाखु पळे आसीबो जेमति कि मु जदि एठी लिखिबी पी लिखिली पी लिखला पर एठी देखो रेफरेंस दउची मु क्लिक कली सॉरी ता अर्थ मु जत ओपन करूची ऑटोमेटिकली से क्लोजिंग टैग आसी जाउची मते आ लिखिया पे पडुनी क्लोजिंग टैग आ जो टैग रो क्लोजिंग टैग नथिबो से आसीबो नाही आ तमे जदि एठी क्लोजिंग टैग लिखिया भी चाहिबो देन आल्सो यू कैन राइट नो इश्यू नो प्रॉब्लम तमे जदि से टैग को बाय डिफॉल्ट तमे स्ट्रक्चर फॉलो करिवो जे क्लोज करिया पई देन आल्सो नो प्रॉब्लम जबरला जदि ब्रेक लाइन टैग को भी तमे जदि चाहिलो तमे ताको क्लोज करिया पे देन आल्सो यू कैन क्लोज नो इश्यू ओके तो एमिति किसी टैग अछि जो टैग रो की क्लोजिंग टैग करिबा दरकार नै बट यू कैन जदि तमे तमरो हैबिचुअल कर देबो तम लाइफ रे जे गोटे टैग को ओपन करियो माने ताको क्लोज करिवो देन दैट इज गुड एनफ है ना तो ब्रेक लाइन टैग हॉरिजॉन्टल लाइन टैग ये सब टैग रो क्लोजिंग टैग लेखिबा आवश्यक नाही लेखिले भी किछ असुविधा नाही तमरो आउटपुट एक परफेक्ट आसीबो बुझा पड़ला तापर आसला HTML रो इमेज टैग पई आमे जदि गोटे इमेज को डिस्प्ले करिबा हमर कंटेंट रे हमर किछि इमेज आमे डिस्प्ले करिबा बा वीडियो किछि डिस्प्ले करिबा जदि इमेज आमे डिस्प्ले करिया चाहिबा सेतळे आमे यूज करिबा img ओके तो इमेज टैग रो मध्य क्लोजिंग टैग नाही मु जदि याकू क्लोजिंग टैग न लिखुछि देन आल्सो नो प्रॉब्लम तो इमेज टैग रो भी क्लोजिंग टैग्स केमति किछि नाही तो इमेज टैग रे ये खाली तो img लिखितले हबनी या भितर हमहु कोन करिया पडियो जेमति एंकर टैग रे हमें ए एंकर टैग यूज करले ता भितर href बोली गोटे एट्रिब्यूट यूज कले और सही एट्रिब्यूट यूजिंग दैट एट्रिब्यूट वी डिफाइन दैट लिंक माने जो लिंक अर्थ जो जगह को हमें जाय पे चाहू बा जो वेब पेज टी ओपन करिया पे चाहू दैट मींस कोन ए लिंक टा करे क्लिक करले हमको सही वेब पेज को हमें जाय परिबा तो सेथि पय हमें एठी href एट्रिब्यूट यूज कले बट href एट्रिब्यूट इज ओनली मेड फॉर दैट टैग ओनली href एट्रिब्यूट को हमें अन्य कोनोसी टैग रे
ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ, if we write the href tag in the bold tag, then it is wrong। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ କିଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କି ଓନ୍ଲି ମେଡ୍ ଫର୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କ୍ଲିୟର? କିଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍‌କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଲେଖିପାରିବା, ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍‌ଟିକୁ କେବଳ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ୟାଗ୍‌ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କହିଲୁ href। href ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍‌ଟି କେବଳ ଆମେ ଆଙ୍କର୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଇମେଜ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଆମେ src ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍‌କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। src ମିନ୍ସ ସୋର୍ସ। ସୋର୍ସ ଅର୍ଥ ଆମର ଇମେଜ୍‌ଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସେଇ ଇମେଜ୍‌ଟି ଆଣିକିରି ଏଠି ସେଇ ଇମେଜ୍‌ର ଲୋକେସନ୍, ସେଇ ଇମେଜ୍‌ର ଲୋକେସନ୍‌କୁ ଆମକୁ ଏଠି ଡିଫାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଯିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିକ୍ଚରକୁ ବା ଡାଉନଲୋଡ୍‌କୁ ଯିବା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଇମେଜ୍ ଅଛି ସେଇ ଇମେଜ୍‌ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ଲୋକେସନ୍‌କୁ ଆମେ କପି କରିବା। ଯେମିତିକି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମେଜ୍। ଏଇ ଇମେଜ୍‌ଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଶୋ କରିବା, କେମିତି ଶୋ କରିବା ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଇମେଜ୍‌ଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାର ପାଥ୍‌କୁ ନେବା। ଓକେ, ଏ ଜାଗାର ପାଥ୍‌କୁ ନେବା। କେମିତି ନେବା? ଏଇଦର୍ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାଉନଲୋଡ୍ସ, ଏଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ମିସିଂ ଟେବୁଲ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ସେଇ ଇମେଜ୍‌ର ନାଁ, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋଲି ଥିଲା। ଓକେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ପାଥ୍‌ଟାକୁ ନେବା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଇମେଜ୍ ନେମ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଯୋଉ srcରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମର ଇମେଜ୍‌ର ସୋର୍ସ, ମାନେ ଇମେଜ୍‌ଟା ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସର୍ଭରର, ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ଲୋକାଲ୍ ଆମ ନିଜ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ତାର ବା ପାଥ୍‌ଟା ଆମେ ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇଲେ। ଯଦି ଆମ ସର୍ଭର ହେଇଥିବ, ତ ସର୍ଭରର ଯୋଉ ପାଥ୍ ଥିବ, ସର୍ଭରରେ ଯୋଉ ପାଥ୍ ଥିବ, ସେଇ ପାଥ୍‌ରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇମେଜ୍‌ଟି ଥିବ ସେଇ ପାଥ୍‌ଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମେଜ୍ ୱିଲ୍ ଓପେନ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଆମେ ପାଥ୍ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାଥ୍ ନେମ୍ ବା ପାଥ୍ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଏଠି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମେଜ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡିସପ୍ଲେ, ମାନେ ସେ ଇମେଜ୍‌ଟା ଡିସପ୍ଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ସେଭ୍ କରିକିରି ଆମେ ଯିବା ଆମର ୱେବ୍ ପେଜ୍‌କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱେବ୍ ପେଜ୍‌ଟିକୁ ଆମେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସେଇ ଇମେଜ୍‌ଟି ଏଠି ଶୋ କଲା। ତ ଏଇ ଇମେଜ୍‌କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ରିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଡାଇମେନସନ୍ ମିନ୍ସ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଡ୍ଥ ଯଦି ଆମକୁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇମେଜ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇଟ୍, ଓକେ, ହାଇଟ୍ and another attribute is width। ତ ଆମେ ସେଇ ଇମେଜ୍‌ର ଏବେ ଯୋଉ ଇମେଜ୍‌ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଇମେଜ୍‌ର ଯୋଉଟା ଡିଫଲ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଡ୍ଥ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ହାଇଟ୍ ୱିଡ୍ଥ ମେନସନ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ହାଇଟ୍ 200 ପିକ୍ସେଲ୍, ୱିଡ୍ଥ ଆମେ ମେନସନ୍ କରିବା ସପୋଜ୍ 500 ପିକ୍ସେଲ୍। ତ
तो आमे जो हाइट और विड्थ आमे मेंशन करिबा, we can mention that height and width value either in pixel or in कौन percentage, okay, 50% or 20% or 10% या 100%, आमे एठी either using pixel or either using percentage you can define the value ହେଲା। ତମେ ଯଦି ପିକ୍ସେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ px ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତମେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 200 ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜର ସିମ୍ବଲ ତମେ ଦବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ସୋ ତମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଉ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ଏଇଦର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ define the value in pixel or in percentage। Then after reset refreshing the page, the image size will change। image ର height and width ଆମେ ଯାହା ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖେଇଲା। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ୍ ହଉନଥିବ ବା ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗ କରିଦେବ ହେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦେବ ଯେ ସାର୍ କଟିଗଲା କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ୍ ହଉନି। ଓକେ, ସୋ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା HTMLର ବେସିକ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯେମିତିକି ଆମେ HTMLର ବେସିକ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି ବ୍ରେକ୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଲା, ବୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଇଟାଲିକ୍ ହେଲା, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ HTML ଲିଙ୍କ, then HTML image। So to display image we need to use the image tag, img tag। img tag को ଆମେ यूज करिबा। तो img tag यूज करबा द्वारा आमे कौन करि परिबा ना प्रत्येकटी इमेज को आमे हमर वेब पेज रे डिफाइन कर परिबा, शो कर परिबा। ओके, नेक्स्ट थिंग हला ए जो एंकर टैग अछि, एंकर टैग रे से जो इमेज बा से जो पेज टी ओपन हबो ताकू जदि आमे सेम विंडो रे ओपन करिया को चाहिबा, देन इन दैट केस नो नीड टू वरी अबाउट द थिंग। जदि आमे क्लिक करिबा सेही वेब पेज रे बा सेही टैब रे, जतले मल्टीपल टैब हम जतले ओपन करथिबा गोटे ब्राउजर रे, जो टैब रे आमे गोटे वेबसाइट टी ओपन करथिबा, जदि आमे गोटे लिंक रे क्लिक कला परे हमको सेम टैब रे ही जो नेक्स्ट वेब पेज टी देखिबार अछि, देन इन दैट केस नो प्रॉब्लम। जदि हमको गोटे लिंक रे क्लिक कला परे ताको आमे गोटे आ गोटे न्यू टैब रे ओपन करिया पय चाहिबा, मो कथा बुझी परछो? जदि आमर गोटे लिंक रे क्लिक कला परे जड़े जो गोटे लिंक बा गोटे ऑप्शन रे क्लिक करिवो, क्लिक कला परे जो वेब पेज टी खोलिवो सेही वेब पेज टी को जदि आमे सेम टैब रे ओपन करिया पय चाहूचंती, then in that case no need to write anything in the anchor tag। और जदि तुम रिक्वायरमेंट तार अपोजिट मान ता अर्थ तुम जो जगह रे क्लिक कल बा जो टैब गोटे करेंट टैब थी जो टैब रे तुम रही गोटे ऑप्शन रे क्लिक कल, तुम जदि सेही वेब पेज टा जो वेब पेज को जीवा कथा से वेब पेज टा तुम आउ गोटे नुआ टैब रे ब्राउजर रे जो नुआ गोटे टैब रे जदि देखेबार अछि, सेही केस रे तुमको एठी लिखिया पे पड़िबो टारगेट। ओके, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। अर्थ जदि आमे
target equal to underscore blank ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର କାମ ହେଉଛି if our requirement is to after clicking the option or after clicking the link ସେଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟି ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି href ଟ୍ୟାଗରେ ବା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରେ ସରି href ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରେ ୟୁଜିଂ ଆଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ ସେଇ ୱେବ୍ ପେଜଟି ବା ସେଇ ଲିଙ୍କଟି ଯୋଉ ଓପେନ୍ ହବ ସେଇ ଲିଙ୍କଟି ବା ସେଇ ୱେବ୍ ପେଜଟି ଯଦି ତୁମର ସେମ୍ ଟ୍ୟାବରେ ଓପେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ଡୋଣ୍ଟ use this target attribute. Then if your requirement is to open that link or open the new web page in another tab ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବରେ ବ୍ରାଉଜରରେ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବରେ ତମେ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ target equal to underscore blank ରିଫ୍ରେଶ କଲି ରିଫ୍ରେଶ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାବରେ ଓପେନ୍ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ବ୍ଲାଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତାର କାମ ହେଲା that link will open in a new tab ବୁଝା ପଡିଲା is it clear so for the timing ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କୋଡ୍ कीवर्ड ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ HTML structure next is HTML ର structure ପଢ଼ିଲା ପରେ then next is structure ରେ ଯୋଉ tag ଅଛି each and how to write a tag how to write the HTML tag how to follow up the HTML structure next thing is how to uh, define the style sheets using link tag रे केमिति आमे style sheet गुडाक डिफाइन करिबा आगु को आमे पढ़िबा एतिक जिनस मन रखि था जे हेड सेक्शन भितरे आमे कोन कोन रखि परिबा हेड सेक्शन रे आमे बॉडी रो कंटेंट रखि परिबानी हेड सेक्शन रे केवल रहिबो this kind of information जेमति कि कोनोसी एक्सटर्नल css फाइल कि कोनोसी जावास्क्रिप्ट फाइल को आमे एठी रखि परिबा बॉडी सेक्शन रे हमरो वेब पेज रो मेन कंटेंट रहिबो that main content can be displayed using different tags जेमति कि html heading tag breakline tag paragraph bold italic underline tag next आसला html link tag then html image tag so each and every tag रे आउ गोटे टर्म आसुची attribute तो प्रत्येक टैग रे जो टैग पर स्पेस देकरी जो जिनसटी लिखा है सेटा होची गोटे गोटे एट्रिब्यूट रो ना ता अर्थ each tag having multiple attribute जेमति कि एठी anchor tag रे href गोटे attribute target गोटे attribute जेमति कि image tag रे height गोटे attribute width गोटे attribute src गोटे attribute आउ अंडरस्कोर माने डबल कोट भीतर जहाँ अच्छे सेटा होची सेही attribute रो वैल्यू ता अर्थ each attribute must have a value and each tag must have multiple attribute गोटे जिनस गोटे लाइन जे गोटे टैग रे multiple attribute लिखि परिबा that means a tag must have multiple attributes and each attribute must hold a value हैला क्लियर समस्त को बुझा पड़ला ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें कंटिन्यू करिबा अदर एनी अदर टैग्स ओके तापर जहाँ भी आम टैग अच्छे आज है HTML रो बेसिक टैग जहाँ रही है आम डिस्कसन कले नेक्स्ट क्लास रे आम HTML रो अदर कॉन्सेप्ट को जीवा क्लियर ओके लेट्स क्लोज द क्लास मु तुमको डॉक्यूमेंट जहाँ आज पढ़ाला मु तुमको ग्रुप रे शेयर कर देबी तुम तुम निज सिस्टम रे ताको प्रैक्टिस करो ओके थैंक यू